बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काटलंग हमले के हवाले से बहुत कुछ हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं और कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, लेकिन तल्ख़ हक़ाइक़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ में जो तज़ाद पाया जाता है, फिर PTI और सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ में जो तज़ाद है, सियासी जमातों के हवाले से भी बात करेंगे, साथ में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अमर तय है कि इस वक्त आम पुख्तून वो अस्करियत पसंदों और अस्करी इदारों के दरमियान कुचला जा रहा है। मैं हूं आसिफ़ निसार ग़यासी और आप मेरे YouTube चैनल पे हमेशा मेरे साथ मेरे तबसरे देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। हमारी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काटलंग जो ज़िला मर्दान का इलाका है, एक तो हम इसमें थोड़ी सी वजाहत करें कि शमोज़ो के इलाके में हमला हुआ है। शमोज़ो एक ज़िला स्वात में है और एक ज़िला मर्दान में है। ये वाक़या हुआ है ज़िला मर्दान में, ये स्वात में नहीं हुआ। और ज़िला मर्दान के इलाके शमोज़ो जो तहसील काटलंग का इलाका है, बल्कि काटलंग का इलाका है, वहाँ पे ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अस्करी ज़राए का ये कहना है कि मुस्तनद इतलात पर हमला किया गया है और बाज़ अहम लोग मारे गए हैं। नाज़रीन, ये वो इलाका है कि जहाँ पे माजी में भी ना सिर्फ अस्करियत पसंद मौजूद रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कार्रवाइयों में कुछ अहम अस्करियत पसंद मारे भी जा चुके हैं। काटलंग इसके साथ वो बुनेर का इलाका टच करता है, फिर ये आगे स्वात को टच करता है। ये इसका एक बेल्ट है। इसमें ये अस्करियत पसंदों की मौजूदगी पिछले साल 2 साल से पाई जाती है। हमारे जो मर्दान के दोस्त हैं वो इस सिलसिले में हमें वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं। काटलंग के साथ रुस्तम का इलाका है, वहाँ के कुछ बागात में फिर इनकी मूवमेंट होती थी, फिर वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हुई। ये इलाका चूँकि आम शहरी आबादी से हट के है, मादनियात का इलाका है, आम लोगों पे आना जाना कम होता है, इसलिए इनके छुपने का बेहतरीन ठिकाना होता है। और साथ में चूँकि मादनी ज़खायर हैं तो ठेकेदारों से, उनके मुंशियों से, लीज़ होल्डर से भत्ता लेना भी आसान होता है। लेकिन इस हमले का जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इसमें बेगुनाह लोग मारे गए हैं, बेगुनाह भी मारे गए हैं। अब अस्करियत पसंदों का तो अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ लाशें सामने नहीं आई हैं, लेकिन बेगुनाहों की लाशें भी सामने आ चुकी हैं और उनके जनाजे भी हो चुके हैं। उनके जनाजे में अहम सियासी क़यादत ने भी शिरकत की है और फिर उनके जनाजे में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। और हम सब ये जानते हैं कि दहशतगर्दों के जनाज़ों में कभी भी इतनी तादाद में लोग शिरकत नहीं किए, बल्कि दहशतगर्दों का तो कभी जनाजा ही नहीं पढ़ा गया। तो जब इन लोगों के इतने बड़े जनाजे हुए हैं तो मतलब ये बेगुनाह थे। अब इस सिलसिले में किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। इंक्वायरी इस अमर की होनी चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे कोताही हुई है। हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनसे भी हमारी यही गुजारिश है और यही तवक्को है कि जिस तरह बन्नू में वाक़या हुआ, 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने मोटरसाइकिल भगाई, वार्निंग पे रुके नहीं, गोली चली, एक जाम बहक हो गया। तो अस्करी क़यादत ने जब गलती का इदराक हुआ कि ये तो वाकई गैर मुसल्लह थे और बेगुनाह थे, गलती उन लड़कों बेचारों की भी थी, लेकिन हमने देखा कि फिर बाकायदा जो हमारे अस्करी इदारे हैं, ब्रिगेडियर साहब ख़ुद गए, हमारे मिनिस्टर साहब तो गए ही थे, लेकिन ब्रिगेडियर भी गए और वहाँ पे उनको तसल्ली भी दी, तहकीकात का भी कहा गया। ये बहुत अच्छी एक कोशिश होती है। तो अब हमारे ख़्याल में इस ज़मन में यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि अस्करी इदारों की तरफ से भी ये बयान ज़रूर सामने आना चाहिए कि तहकीकात होंगी और कोशिश की जाएगी कि आइंदा से ऐसा न हो। लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे अजीब व गरीब चीज़ है वो सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली है। सूबाई हुकूमत की तरफ से कई घंटे बाद जो वज़ीर आला का मौक़िफ़ सामने आया है, उसमें उनका ये कहना है कि कुछ बेगुनाह मारे जाने की इतलात है, लेकिन ये इलाका ख़तरनाक है। वज़ीर आला की बकौल यहाँ पे माजी में कुछ दहशतगर्द मारे भी जा चुके हैं, लेकिन जिन बेगुनाहों की मौत हुई है, इस हवाले से हम तहकीकात जारी हैं और सूबाई हुकूमत तब अपना मौक़िफ़ देगी कि जब तहकीकात सामने आएंगी। अब वज़ीर आला साहब तो ये कहते हैं कि तहकीकात के बाद ही हम सूबाई हुकूमत मौक़िफ़ देगी, लेकिन उससे पहले ही अगर हम देखते हैं तो जुनैद अकबर ख़ान जो PTI की सूबाई सदर हैं, वो ना सिर्फ इस हमले की मज़म्मत कर चुके हैं और वाज़े कर चुके हैं कि बेगुनाह लोग मारे गए हैं, बल्कि वो बाद में जाके जो मारे जाने वाले हैं उनके वरसा से मिल भी चुके हैं। उनकी वीडियोज़ आप देख चुके हैं, मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने वो वीडियोज़ डाली हुई हैं।
پشتو میں اردو میں دونوں زبانوں میں گفتگو کی گئی ہے، قبروں پہ گئے ہیں، فاتحہ خوانی کی انہوں نے۔ اسی طرح جو صوبائی معاون خصوصی برائے ہاؤسنگ ہے پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر امجد علی، وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، قابل مذمت امر ہے، اور انہوں نے بیرسٹر سیف پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے یا انہیں غلط اطلاعات دی گئی ہیں، یہ سارے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں۔ جو پارٹی کا صوبائی ترجمان ہے ملک عدیل اقبال، اس نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور اس میں بے گناہوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مصدقہ اطلاعات پر کارروائی ہوئی، کچھ اہم دہشت گرد مارے گئے ہیں لیکن بے گناہ لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ اب ایک طرف تو صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ موقف تب ہم اپنا دیں گے کہ جب تحقیقات کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے، لیکن پارٹی نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ قابل مذمت حملہ ہے، بے گناہ مارے گئے ہیں اور یہ ایسے حملے قابل برداشت نہیں ہیں اور یہ ایسے حملے بند ہونے چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہے، صوبائی حکومت کو یہ سوچنا ہے، پی ٹی آئی ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومت کا موقف ٹھیک ہے، اور صوبائی حکومت میں بھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ بیرسٹر سیف اور وزیر اعلیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر امجد اور جنید کا موقف ٹھیک ہے جو کابینہ کے ممبر ہیں۔ یعنی اس قدر اہم اور حساس ترین ایشوز پہ جو صوبائی حکومت کی طرف سے ایک بچگانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بیانات میل نہیں کھاتے، تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے مل بیٹھ کے، ایک پارٹی ہیں آپ لوگ، پارٹی میں ایک بندے کی زبان ہونی چاہیے اور اسی کو پارٹی کا موقف دینا چاہیے، ہر کوئی اپنی دکانداری نہ چمکائیں۔ پھر کابینہ کی اگر بات کریں تو کابینہ میں جو صوبائی حکومت کا ترجمان ہوتا ہے اسی کا کام ہے یہ۔ اب اگر ہر کوئی صوبائی وزیر جا کے پھر وہاں پہ بیان بازی کرے اور کہے کہ بھئی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں باقی لوگ غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی 30-35 صوبائی وزراء ہیں، پھر کس کس کی زبان بندی کی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جو سب سے عجیب و غریب چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت عسکری اداروں اور عسکری پسندوں کے بیچ عام پختون ایک سینڈوچ بنتا نظر آ رہا ہے۔ ان آرمی والے ہمارے عسکری ادارے جب عسکری پسندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، بیچ میں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ جو عسکری پسند ہیں وہ بھی اب جس طرح ہمارے عسکری ذرائع بار بار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آبادیوں میں جا کے پناہ لینے شروع کی ہے، آبادیوں میں گھل ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آبادی کو ڈھال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو سب سے بڑی قصور جرم جو ہے وہ عسکری پسندوں کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے دہشت گرد تو وہ ہیں ہی، لیکن جو اب لوکل آبادی کو جو جس طرح ڈھال بنایا جا رہا ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ لیکن پھر انٹیلیجنس اداروں کی بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی فیسیلیٹیٹرز میں بے گناہ میں فرق روا رکھیں، کہ جس طریقے سے فوری طور پر کہہ دیا گیا یہ مارے جانے والے فیسیلیٹیٹرز تھے، کسی قسم کی تصدیق کیے بغیر، یہ بھی مناسب امر نہیں ہے۔ تو خدا را جو عام پختون ہے اس کی جان و مال کا کچھ کیا جائے۔ بلوچستان میں حالات پہلے ہی خراب ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اگر خدا نہ خواستہ مایوسی بڑھی، اشتعال بڑھا، تو بہت سی قوتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں، کہ جو اس قسم کے حالات کو کیش کرانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور عسکری اداروں پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک بے گناہ بندہ بھی اگر مارا جاتا ہے تو پورے کے پورے آپریشن پر سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ بے گناہ ایک بھی اس کے بعد زد میں نہ آنے پائیں۔ خدا حافظ۔